Julle sit daai kant en sy teug word op die witwyn. Hallo Julle, so toer ons gaan 'n bietjie anders te werk vandag. Ons gaan treinry van alle dinge, die NCCR Wyntoer by Robertson. Dis 'n stoomlokomotief, sy naam is nogals Amanda. Die specs van die trein het ek gelees, maar ek kan nou nie alles onthou nie. Ek weet 'n stoomlokomotief en hy het 4 sleepwaens aan, waarvan 2 omskep is vir met Bonneville wyne en al die wyn van die wynplase in die area is nou op die trein. En saam met die kaartjie kry jy nou vouchers om wyn te proe. So 'n Wyntoer proe trein en hy ry 4 ure. Die roete nie heeltemal seker nie, maar die idee of die gedagte is 'n bietjie anderste. Dis Desember, al die Valies en die Walies en die Gautengers is in die Kaap te warm na ander plekke toe te gaan en ons het ons local plekke. So ons wil nou so 'n bietjie aandag verskuif na iets anderste toe. Ons gaan die Shosholoza Mile volgende jaar doen met die treine en dan wil ons die as dit moontlik is die trein Elgin toe vat en as daar nog een in Mosselbaai. Maar vandag sê is nou net so 'n bietjie iets anderste wat ons gaan aanpak. Uit my kinderdae uit, ek is in Doeke gewees tot ons trein gereis aan my pa. Hy was 'n stoker gewees op die stoomtreine. En ons het natuurlik elke jaar vrypasse gekry en elke liewe jaar slaaptrein, daar gaan jy. Ek sal môre op 'n trein klim en ry tot wherever. Die ander treine, vriendin, hulle ry nou die Robos rail. Joe, hy's 'n bietjie duur. Maar dis daai idee van trein wees, die nostalgies. So ek is regtig waar opgewonde. Ek neem eintlik vir Hallo Julle uit, want sy is die wynkundige op die storie, maar ons vat hom soos hy kom. By Robertson, die kaartjies kos $5.50 per persoon. Baie mense sê is duur, maar ja, as jy vat wat dit kos om 'n stoomtrein te onderhou, reg te maak en op haar spore te onderhou. Ek praat onder korreksie, hy het die jaar begin loop. Hier by April se kant, as ek reg is. Maar ons gooi net maar alles terug. Ons wag vir die trein. Tjoek tjoek. Laverne, table 2. Stop.
op die Wyntrok, die Wyn is ons eie trok, so daar's 4 trokke, een behoort aan Wyn, die een aan Bonniewe, die ander aan Robertson, en dan is daar 'n Delhi trok met bier ook op. So die gebruik van hierdie trok vir 5 jaar is myne en selfs so met die ander instansies ook. Ek verteenwoordig Wyn, ek het so 50 verskillende landgoedere en kellers wat ek verteenwoordig. Hierdie hele reeks, ek verteenwoordig hierdie wynplase. Robertson Steam en as ek so voorstel is ons Chardonnay die beste one. Ons verteenwoordig Robertson Winery en dit is Robertson Winery se trein en ons verteenwoordig die spasie treinkombuis. Ons het 'n 180 seater in Witsand, spasie in Brede. Ons doen 'n mengsel van lekker pizzas, ons doen lekker vleisplatters, ons doen kaasplatters, ons doen 'n metsy platters en dan is daar nog peselgoedjies soos biltong en droëwors en al daai lekker goed. Al die goed wat goed is vir jou kop, vir jou siel, maar nie noodwendig vir jou lyf nie. Wat is die favourite? Maar sonder twyfel die topverkoper is die Old Faithful en dit is die ouetjie met die mozzarella, tomatie basis, lekker salami op, bietjie eie, bietjie feta en natuurlik ever. Alles maak beter saam met bietjie ever. Ek sien jy drink 'n bier, so hallo. Mense vra gewoonlik wat is die beste wyn of wat is jou gunsteling dis en dan sê ek dit wat in jou hand is. So 'n verskeidenheid smake, verskeidenheid geure en dis 'n verskeidenheid wyn. En die res is up to you. Die res is up to you. As die dames? Baie dankie. Zie waar die bier is. Hallo Julle, so toer ons saam met Derek. Derek, jy's die eienaar van die trein. Yes, ja. Hy is die eienaar van die trein. Soos ons vir julle gesê het, 'n bietjie anders as wat ons gewoonlik doen. Gebore en getoe amper op 'n trein. My pa was 'n stoker geweest, so 'n stoomtrein is daar. En wat hulle hier bied in die area in die Wes-Kaap omgewing is iets unieks. Nie net die bier wat ons hier het nie, maar elke trok het wyne ook. Maar wat ek en Amanda al nou van ervaar het, dis tops. Dis regtig baie lekker. Maar ek gaan 'n Indian Pale Ale. Derek, hoekom 'n Indian Pale Ale? Maar dit is die lekkerste bier vir my. Ek is alhoewel dit 'n wyntrein is ek 'n bierliefhebber en ek het nou die bier opgesit want ek hou van bier. So hierdie is ons eie bier wat jy net op die trein kan kry.
So om dit te kan proe moet jy dit hier kom druk. So hier moet ons draai kom maak. Het is bietjie Bonnievale en dis 'n paar in Robertson. So is 'n keller in Robertson, weet. Een keller is in Robertson, 3 van hulle is in Bonnievale se area. En hierdie trok, die moet hy Bonnievale trok. Hy voet in die woorde vir Bonnievale as een. So al Bonnievale se naam is nou saam op die trok. I can think of about 5 songs that I have sent to Rosé. Exactly. Swinging to Axel Funk. Okay. Right, welcome to New Cape Central Railway. This is Robertson Station. The train has just arrived back from a trip. It's a 66-kilometer round trip. Please excuse the dirt and the grime, but these are intense machines that aren't exactly the cleanest of clean. Our locomotive here today is class 24, number 3632, named Amanda. It's owned by Mr. Ian Welsh from Wellington, New Zealand, and well, co-owned by him and Dylan Knott, Mr. Dylan Knott from Swellendam. She was built in 1949 in Glasgow, Scotland, and has served on many branch lines around South Africa. In the late 80s, she was one of the last locomotives to be rebuilt at the Bloemfontein Mechanical Workshops, and from there she went down to work on the George Neisler branch line, one of the most scenic railway lines in the world. Once she completed her work there, she was staged at the Voorbaai Locomotive Depot, and in 2016 she was brought back into service by Bobby Rudman and his team of machinists and artisans. So this locomotive is a coal burning locomotive, which was common on South African railways, and only in the later years in preservation did they go over to some locomotives burning oil. So on a trip to Nay and back, we burn about 3.5 tons of coal. It's all shoveled by hand into the firebox, and yeah, it's tough and dirty work, but it's very rewarding to keep these old girls in service. So here we have the coal in our tender, and from here it is shoveled in, like I say, by hand into the firebox.
And yeah, as I said, take about 3.5 tons of coal there and back. This is our pressure gauge. This shows the boiler pressure within the boiler. This is our chest pressure gauge, which shows the pressure within the cylinders. We've got our brake gauge, our brakes, lubricator, and our boiler water level. So very mechanical machine, no electronics at all. Why are you doing what you're doing? So I'm doing what I'm doing because it's actually a disease. Once the bug bites, it is impossible to cure. As anybody who works on these machines will tell you, it is an absolute passion, and it's an absolute privilege to be able to keep these things going. How long have you been doing it for? I have been a qualified fireman for the past 7 years, and my driver here, Mr. Håkan Hansen, has been a driver for the past 7 years, and previously to that he was also a fireman, and he worked at Sappi Cycle, which was the last industrial steam used in South Africa on a daily basis.